jang ulok kanai borok belaka hambai jeng tabuk tini bokno asuk reka tabuk tete berapa kali santai kalau abang ya gula jini mukumo hamzak mungrisa harisano kandoi abai party IPFT Central Advisory Committee ni Chairman Borom Ganang Norendra Debormano kandida ni bagai mana hai ini farak nih, barak no berisa baik ini apa barak ya pernah. Itu presiden baram dengan di bahagian jemaah dia. Barak hanya baik, anggap berisa ya pernah barak. Mana anggap berisa lebih baram ya pernah. Ini Julai ini 6 tarik, ini bekana 6 tarik 7 Julai. Halni Romui, sini parti IPFT ni, Raja Sembilan, Kumulung ni, Nawai Auditorium, Tabung Channel Kang Tunggu, sini Sarati Burawo, total 33 Division Committee Tunggu, 33 Division Committee ni no, jodoh opportunity lo, tahu faida ni armungka, tahu faida Tunggu. তাই সাবজেক্ট অঙ্কন যিনি রাজ্য সম্মেলনী প্রথম অধিবেশন আরম্ভ নাই এই রাজ্য সম্মেলন যিনি পার্টিনি সেন্ট্রাল কমিটি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি আবো পুনর্গঠন নাই একইভাবে যিনি পার্টিনি সর্বোচ্চ কমিটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি আবো পুনর্গঠন নাই তাই সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি কমিটি আবো পুনর্গঠন নাই তাই খানানি বিসিঙন যিনি যত Central Committee, Central Executive Committee, তাই Central Executive Committee পুনর্গঠন খাই जों पाई कताल खाई যিনি সংগঠননি যত कताल কমিটির বুंबायनाय এবং যিনি পার্টিনি ফাইনাল দিনো তামতম কাম খাইनाय আবনি কর্মসূচিবো जों খানা আবো ঘোষণা খাইनाय সত্যি কাছে কখনো দাবো বিভিন্ন জায়গা যে বিভিন্ন সাইট বা বিভিন্ন এরিয়া ও যে IPFT বিশেষ করে আক্রমণ বা অ্যাটাকিং খাই দङ আবার বোমা হাইকে নাসি দङ এবং বসকাও বোমা হাইকে পদক্ষেপ না নাই আবো ঠিক ন রাজ্যনি বিভিন্ন এলাকাও IPFTর উপর আক্রমণ চলিত দङ কোন কোন জায়গা বা নক থাঙ্গি লুটপাট খাই নক সবু বড়নি বিরুদ্ধে এফআইআর খাই হয়রানি খাই দङ আবো বিরুদ্ধে আবো এই সম্মেলন hamkai bislasong kai abo aruna najanai abo ei abuno tai tam khainai abo sidanto najanai tini baikana 6-7 Julai china IPFT ni 4tm state conference ongnai ongoi tongo o conference chini 32 division tongo china IPFT ni boro phaimajak khainai जों boron saka is ni division committee borok 20 জন khlai borok delegate fainai boni bade chini kwangma allied organization tongo chini idolapti bori bodo adisa student wing and youth IPFT te chini motor worker union te chini kormachari সংগঠন tongo TNDA TUKS te kwangma like minded organization NGOs tongo bodong je invite khlaika bro phaimajak phainai te chini ang hese সম্পাদক হিসাবে
General Secretary ani period ani tenure angkam tam khaikha ang annual report base khainai ani report ni mote ani annual report me motabek जों दिनै हाउसआव डिसकास खालामनाय दिनै फिनांनि दिनै एक्सन प्लान जों दिनै तयारि खालामनाय मानोबा जों जत इन्टेलेक्चुअल ग्रुप और तो फाइजाक दिनै कनफारेन्स बेलाय गुरुत्वपूर्ण बेलायखायनो जों दिनै दाबिनो तयै दिनै मुभमेन्ट तयै जों थरलि जों सालायनाय आबागै दिनै स्टेट कनफारेन्स बेलायखायनो गुरुत्वपूर्ण मानोबा जों जत कनफारेन्स जों कॉपरेशन साना dari tino conference kejang-kejang खालायगै peaceful खायदै बायना जाथाय जों जत्तो delegate दङ जत्तो तिनि नेतृबृन्द दङ जों गयसाव थांबाय